بچه‌ها السلام علیکم. این ویدیو ما برای بچه‌های استرویکا هست. نگاه کنید برادر. یک برادر ما در فود سیتی مغازین داره، خاص مغازین شباهتش در اخر ویدیو میمونم. همچنین پوکشوی کاکوت خلام خلام هستن در لوبلینا از ناراضی باشن. برای میخ ندارم اومدن استرویکا شروع کنم. برای استرویکا خلاصه کی همیورا ابنارای کیشو بیزنسون تیوراشا میفروشه. به حد میخ داره. بعد بهاری نمک و بیشتر از اصلی بیسنی. Ви можете тоже их, как говорится, распространять видео и предлагать людей, которые одевают такое, кто занимается стройкой. Это очень хороший оригинальный какой-то халам-халам. Я чуть-чуть на русском, чуть-чуть на таджикском буду говорить, чтобы распространить по всей группе. Ребята, еще раз повторяю, эти магазины находятся в интернете. Еще раз говорю, замзаны, бачо, арзунак, метрям товарики, вот бачи, гармин от мадам, покшура бзарма. Тамам нямуд хаст, хай бодалси видео там шокем, ачи нишон метим. Тамам. Ё попши на зимний хасан, яни ки ё оригиналам. Ин хам хеле попшу хеле калон, ин хеле бисё. Бад на каме дастройка заниматься мекни. Ребята, вот такие большие аппарат. Кто понимает этот аппарат, понимает. Кто не понимает и не понимает, шуруповёр, болгарка, все есть, короче. Вы можете звонить на номера, которые на экран. Вот, ключи. Хама сейчас бачо хасай, муза, пуза. Медуне, да, фуд сити, там магазине Бородоро. И на адрес. И на адрес Бесин дроп 2. Хоп. Свободжона вам еще большой скидка будет. Очень дешевле и срочно дают это. Очень оригинал. Они никак не настройка кормекини, барой на санг бридан, даш кардан, чмеган шлифовка. Хама сейчас хасай. Бегите до группы, танкни, банарх, арзун, они хама имся туда и сюда, борода. Звоните от имя Воводжана, еще будет скидка 10%, 5%, 8%, не знаю. Ну, будет. Это те аппарат, который вы видите, все это не какой-то халам-палам, это оригинал. Еще раз повторяю, находится в Food City. Бачу азиз зангзани, а не Воводжан, салом бги. Тамам инамуди аппарату хаста. Инаха, хамаш оригинал. Немечай, далбин мекни, байчи мекни. خلاصه نمیخیر موضوع ها سلامت باشید بچه‌ها عزیز اکنون بیل گرفتم خبری چند کس میکردم گوش کنید السلام علیکم التماس همه ویدیو را پاک کنید به خاطر الله به خاطر تجارتکارای خدمت والله سوم نگرفتم برادرای خدمت خرسان بشم که چونین مغازینای با حشمت هوی کردن در طرف فود سیتی چونین مقصد تمام چیزی روزگار هست با هم خاطر چیکار کردن در کار دوستان از برای خدا بیای خرید کنه از بچهای خود مزکس کنه با تاجیکستان با تمام دنیا روسیه را روان میکنن زنگ بزنی خریدار کنه ویدیو رو تا آخر گوش کنید شما دوستان عزیز چه خیلی میبینید پروفسیونال الکترونیک اسمید نفسگی خوب راست میدونیم برادر عزیز همینجا زکاس با تاجیکستان با تمام روسیه هسته یعنی درسش بیا ابوفای اورگینال تماشا کنیم تمام نمودی همین پاپشو هستن 2000 شوک هستن یعنی کی بهاری نزمستونه زمینی همش لیدنی همش هست خوب دوستان یک بار دیگه من نشون میدم با دقت این پارا میبینید تمام بیل کلاند عربوت تمام نمودی رنگ ها را مازتا شنور اینایی چی میگن کلوچو همش کمپلکس همش بعد این میشه اینسترومنت ها برادر عزیز نگاه کنید عرب خلاص من اینو یورو نمیدونم بلگرکا شروپاویور تمام نمودش یک برادری تاجیکی خدمت شده یک برادری نمیدونم داغستانی خلاصه که شاید با ارسی هم گپ بزنم با تاجیکی هم با اون خاطر چیکار میکنی زنگ میزنی این ای با دلبی تلش پیر افراتوی کلان از نومی بابا جام زنگ بزنی سلام گشرای نر همه برای شما است این ای با نساس بدارین او خلاصه چی گفتن تمام همین شروپاویورو برای شما دوستان خوب وضعیت نشون بچه‌ها عزیز اکنون بیل گرفتم خبری چند کس میکردم گوش کنید السلام علیکم التماس همه ویدیو را پاک کنید به خاطر الله به خاطر تجارتکارای خدمت والله سوم نگرفتم برادرای خدمت خرسان بشم که چونین مغازینای با حشمت هوی کردن در طرف فود سیتی چونین مقصد تمام چیزی روزگار هست با هم خاطر چیکار کردن در کار دوستان از برای خدا بیای خرید کنه از بچهای خود مزکس کنه با تاجیکستان با تمام دنیا روسیه را روان میکنن زنگ بزنی خریدار کنه ویدیو تا عزیز نگاه کنید تمام بنزینپیلا این سواکای نمیدونم چند بولتاش خلاصه تمام شروپاویور و تمام نساس برای این پشت میگن خلاصه اسباب‌های روزگار در همین مغازین بچه‌های تاجیک دیده میشه باز تکرار میکنم در روی اکران رقم‌ها زنگ بزنی از همینا خریدار کنی من بسیاری اپراتورها متاسفانه خبردار نیستم که برای چی اما هم میدونم برای روزگار چی میگن بلگرکا تمام چیز هست زنگ بزنی در همین پیش بازار فودسیتی یا بازار میرنیت سر میگن در همه ایرانی با وجود 88 سلام بگی زنگ بزنی و خریداری کنی شروع نه من پس زدنی نیستم دیگه میلت را برادرای خودمون الحمدلله که تاجیکای خودمون چونان اسبابا را چی میگن اونجا چونین مغازین چونین بیزنس‌ها و تجارت‌ها را کرده ایستادن و هم خودت شو کردن در این حالت دبای بچه‌های تاجیک ایستادن در کوشره نه زنگ بزنی زکاس کنی و تمام جا را روی میکنم خواهش میکنم همین ویدیو را هم چه یک تاجیک هم چه یک مسلمان روی کنی الله نگهدار زکاس با تاجیکستان با تمام روسیه هسته یعنی درسش بیا ابوفای اورگینال تماشا کنیم تمام نمودی همین پاپشو هستن
2000 шуб ҳастанд, яъне ки баҳорина, зимистуна, зимни ҳамаш ледни ҳамаш ҳаст. Хуб дӯстон, як бор дига ман нишон метем ба диққат. Ин пара мебинед тамоми бел, каланд, аравот, тамоми намуди рангҳоро мазта шунур, инаи чӣ мегӯян ключо ҳамаш комплекс ҳамаш. Баъд ин мешавад инструментҳо. Бародари азиз, нигоҳ кунед, ара хулоса ман ҳамаи номҳоёро намедонам. Болгарка, шурупавёр, тамоми намудаш. Як бародари тоҷики хидмат кушодаг, як бародари намедонам доғистония. Хулоса ки шояд ба арсӣ ҳам гап занам, ба тоҷики ҳам. Ба он хотир чӣ кор мекунӣ? Занг мезанӣ, инаи бо дарби телеша пери оператори калон аз номи бобоҷон занг бизанӣ. Салом гешерои нар, ҳама ҳами барои шумо аст. Инаи бо ин асос ба дорини о. Хулоса чӣ гуфтанӣ? Тамоми ҳами шурупавёро барои шумо ам. Бачаҳо ассалому алайкум. Ин видео мо барои бачаҳои стройка ҳай. Нигоҳ кунед бародар аз як бародари мо дар Food City магазин дорад. Ҳозир магазинша баъдтарашам дар автоби видео мемонам. Ҳам хеле попшои какота халам-палам нестанд дар Люблино одноразови бошанд. Барои мех надромадан, стройка шулқати. Барои стройка хулоса ки ҳамёра абнарое ки штоби зимистон тиёр нашад мефурӯшад. Беҳад мех дорад. Баъд баҳорина ва тобистона ҳастанд. Астени весени. Вы можете тоже их, как говорится, распространять видео и предлагать людей, которые одевают такое, кто занимается стройкой. Это очень хороший оригинал, не какой-то халам-палам. Я чуть-чуть на русском, чуть-чуть на таджикском буду говорить, чтобы распространить по всей группе. Ребята, еще раз повторяю, эти магазины находятся в рынок Food City. Какой-то именно? О, да. Скажи. Б72, павильон Б72. Павильон Б72, ну номера на экране есть. Звоните, вам скажут адрес. Бачаҳо, еще раз говорю, занг бизане, бачаҳо, арзонак метиҳам то барое ки бояд ба чи гармиён омада попшора бигзарма. Тамоми намуди ҳаст, хай бо далши видеоро тамошо кунем, ман чӣ нишон метиҳам. Хуб дӯстони азиз, нигоҳ кунед, тамоми ё попшои назимни ҳастанд, яъне ки ё оригиналам. Ина ҳам хел попшо, хела калон, ина хела бисёр. Баъд ина кадме дастройка заниматься мекунӣ. Ребята, вот такие большие аппарат. Кто понимает это аппарат, и понимает. Кто не понимает, и не понимает. Шуруповёр, болгарка, все есть, короче. Вы можете звонить на номера, которые на экран. Вот. Ключи. Ҳама чиз бачаҳо ҳастай, муза, пуза. Медони дар Food City дар ин магазини бародаро ин адресаш. Ин адрес B7/2. Хуб. Бобоҷона вам ещё большой скидка будет. Очень дешевле и срочно даёт это. Очень оригинал, а не какой-то халам-палам. Бачаҳое ки дар стройка кор мекунӣ, барои ин санг бридан, дашт кардан, чӣ мегӯян шлифовка, ҳама чиз ҳастай. Бигиред дар группаҳо панг кунед ба нархи арзон. Ҳамин ҳама мисла додай сода я бародар. Бозор звоните от имя Бобоҷон, ещё будет скидка 10%, 5%, 8%, не знаю. Ну, будет. Это те аппарат, который вы видите, все это не какой-то халам-палам, все это оригинал. Еще раз повторяю, находится в Food City. Бачаҳои азиз, занг зани, айнуи Бобоҷон салом бигӣ. Тамоми намуди аппаратҳо ҳастанд. Инаҳа ҳамаш оригиналам. Намеча далбид мекунӣ, ба чӣ мекунӣ? Хулоса намехел. Музоҳо. Саломат бошед.